Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir un conte, une histoire imaginaire, la chèvre et les biquets. La chèvre, c'est la mère, Maza. Les biquets sont les petits de la chèvre. Bien, la biquette, c'est la chèvre. Le biquet, c'est le petit de la chèvre. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Je vois une chèvre, Maza, qui porte un panier. Tahmilou, celle-là. Où va-t-elle? Elle va aller au marché, bien au souk, pour acheter, faire des courses, faire du shopping, acheter des légumes, des fruits. Elle va donner des conseils à ses petits. مثلا تقول لهم ne sortez pas, ما تخرجوش. Fermez la porte du beb. Attention, le loup rôde, راك يدور ديب. Donc, elle donne des conseils. Donc, ce sont des petits obéissants. Donc, يسمعوا لهضرتها, ce sont des petits obéissants. غادي نشوفوا القصة ديالهم مع ذئب. Elle était une fois une chèvre blanche appelée Biquette qui, avant de se rendre au village pour faire ses achats, recommanda bien à ses 7 biquets de n'ouvrir la porte à personne durant son absence. Elle était une fois, يعني هذه حكاية كان يا مكان في قديم الزمان, une chèvre blanche appelée Biquette. معزة بيضاء كانت تسمى Biquette. Biquette هي المعزة التي avant de se rendre au village قبل أن تذهب إلى القرية إلى الفيلاج pour faire ses achats مشتريات recommanda bien à ses 7 biquets طلبت جيدا من أبنائها de n'ouvrir la porte à personne ألا يفتحوا الباب على أي أحد كان durant son absence أثناء غيابها. Les 7 biquets étaient très obéissants. Donc الأولاد السبعة الجديان السبعة كانوا مطيعين كيسمعوا الهضرة. Ils mirent le gros verrou dès que leur maman fut sortie. وضعوا القفل الكبير بمجرد خروج الأم. Bien. Et par la fenêtre, ils la regardèrent s'éloigner. ومن النافذة نظروا إليها وهي تبتعد. Bien. Un gros verrou قفل كبير regardé par la fenêtre النظر من النافذة. Le loup, caché dans un forêt, avait tout entendu. Il regarda passer la chèvre non loin de lui, mais il ne voulut pas l'attaquer car il la trouvait trop coriace. Le loup, الذئب, caché dans un forêt, كان مختبئ في مكان فيه أشجار كثيفة, أشجار كثيرة بزاف, oui, avait tout entendu. سمع كل شيء. Il regarda passer la chèvre non loin de lui. رأى المعزة وهي تمر ليس بعيدا منه. Mais ولكن il ne voulut pas l'attaquer. لم يريد أن يهاجمها. Pas si simple. احنا في السرد. Bien, علاش؟ car il la trouvait trop coriace. وجد لحمها كنقولوا لحمها قاسي جدا. لا يمضغ. لا يؤكل. واحد معزة شارفة ماشي بحال معزة صغير. Oh, la chair fraîche de ces petits doit être bien meilleure, pensa-t-il. La chair fraîche de ces petits doit être bien meilleure, pensa-t-il. كيتكلم مع راسو واش قال؟ اللحم طري للجديان الصغار سيكون أفضل. قال مع نفسه. Après quelques instants, le loup se rendit au chalet de Biquette. Ouvrez, mes petits, cria-t-il. Après quelques instants, بعد عدة لحظات, le loup se rendit au chalet. ذهب الذئب إلى الشالي. الشالي هو المنزل كيديروه الرعاة في الجبال. منزل يبنوه الرعاة في الجبال. Bien, au chalet de Biquette. منزل بيكيت. هنا غيتكلم مع أولادها. هي غائبة وأولادهم عطاتهم نصيحة ما تفتحوا حتى شي واحد. ouvrez, mes petits, cria-t-il. افتحوا يا أولادي. صرخ. Bien, عندكم viande, صورة ديال la viande. هنا se cacher, يختبئ. Non, non, vous n'êtes pas notre maman. Vous avez une bien trop grosse voix, répondirent les 7 biquets. Non, vous n'êtes pas notre maman. Vous avez une bien trop grosse voix, répondirent les 7 biquets. لا, لست أمنا. صوتك ضخم جدا. صوتك كنقول خشن. Bien, أجاب الأولاد السبعة. Alors, le loup rusé s'en alla chercher du miel pour adoucir sa voix. إذن الذئب الماكر ذهب ليبحث عن العسل لكي يهدئ صوته باش يرطب الصوت ديالو باش الصوت ديالو يكون خفيف باش يشبه الصوت ديال اغوش عندكم لو ميل عسل ادغوات لا فوا ما كنقولش لا فوا فوا افي اكس هو صوت شي واحد كيتكلم بشويه كنقول ليه ليف تا فوا
ارفع صوتك. شي واحد كيهضر بزاف كنقول ليه baisse ta voix. خفض صوتك. Peu de temps après, il revint et imita parfaitement la voix de Biquette. Les chevreaux s'apprêtaient à ouvrir quand l'un d'eux remarqua une grosse patte noire sous la porte et la montra à ses frères. « Allez-vous-en » hurlèrent alors les biquets. « Notre maman n'a pas de patte noire comme les vôtres. »« Allez-vous-en » hurlèrent alors les biquets. « Notre maman n'a pas de patte noire comme les vôtres. » Donc, peu de temps après, بعد وقت وجيز, il revint et imita parfaitement la voix de Biquette. رجع وقلد بطريقة رائعة صوت الأم. Les chevreaux الجديان الصغار s'apprêtaient à ouvrir, يستعدون لفتح الباب. quand عندما أحدهم لاحظ une grosse patte noire. donc قائمة رجل سوداء ضخمة sous la porte تحت الباب. et la montra à ses frères. وراهم هاد la patte. قالوا ليه allez-vous-en ارحل من هنا اذهب. hurlèrent alors les biquets. صرخ الأولاد الصغار. Notre maman n'a pas de patte noire comme les vôtres. أمنا ليس لها قوائم سوداء كقوائمك. Décidément, ils sont très intelligents ces petits, pensa le loup. Mais il lui vint une idée et en toute hâte, il se rendit à la boulangerie. Décidément, ils sont très intelligents ces petits. هذا الكلام ديال اللولو اش قال كيبانوا بان هاد الناس اذكياء جدا هاد الصغار. بونسا لولو قال الذئب mais il lui vint أتته فكرة en toute hâte بسرعة. il se rendit à la boulangerie وذهب إلى المخبز. ذهب il se rendit. Bien. il trempa une pâte dans la farine. donc نقولوا مرغ واحد القائمة ديالو دارها في الدقيق بيض. دونك غيحشي الرجل ديالو ويخشيها في الدقيق بيض باش تبان بيضاء. بويسون بريسا دو revenir au chalet وأسرع للعودة إلى المنزل. ouvrez mes petits dit-il en prenant bien soin de passer la pâte blanche sur la porte. ouvrez mes petits يعني بدل الصوت ديالو افتحوا يا أولادي dit-il en prenant bien soin. لو كان يبذل مجهود لكي يمرر قائمته البيضاء تحت الباب باش تبان لهم القائمة باش يفتحوا الباب. donc il était très très intelligent. donc كان ذكيا جدا. cette fois les biquets n'hésitèrent plus. bien n'hésitèrent plus. هذه المرة ما غيتردوش الأولاد الصغار. c'était la voix de leur maman. هذا الصوت ديالهم. la couleur de son pelage et ils ouvrirent grand la porte. ولون جلدها شعرها وفتحوا الباب كبيرا. فتحوا الباب كبير. bien. horreur يا للهول. horreur. d'un bond le loup fut dans la pièce. بقفزة أصبح الذئب في المنزل. bien. les petits biquets affolés tentèrent de se cacher dans le meuble, sur la table et dans le poêle en fonte. donc حاولوا أن يختبئوا في كل مكان. tentèrent حاولوا الاختباء le meuble في الأثاث, sur la table تحت الطاولة, dans le poêle en fonte حتى في المقلاة. hélas le loup les avait tous vus. hélas le loup les avait vus. لسوء الحظ رآهم الذئب. Il les sortit un de leurs cachettes et les dévora. أخرجهم واحدا تلو الآخر من مخبئهم وأكلهم. Après avoir mangé 6 chevreaux, بعد أن أكل 6 أولاد, il se sentit repu. حس بالشبع. Il n'a plus faim. يعني الكرش ديالو عمرت تقالت مالاش كيفكر في الماكلة. شبع بزاف. Il quitta le chalet sans s'apercevoir que le 7e biquet s'était caché dans la grande horloge. غادر المنزل دون أن ينتبه أن الجدي السابع كان يختبئ في الساعة الكبيرة, la grande horloge. Lorsqu'elle revint du village, Biquette découvrit un épouvantable désordre dans le chalet et pas la moindre trace de ses enfants. Soudain, il lui sembla entendre un bêlement venant de l'horloge. Je répète. Lorsqu'elle revint du village, عندما عادت من القرية, Biquette découvrit un épouvantable désordre. اكتشفت نقولوا واحد
كنقولوا بالدارجه روينه، يعني الدار مرونه بزاف، يعني ايبوفونتابل دون لو شالي في المنزل et pas la moindre trace des enfants. ولم يكن أي أثر للأطفال. Soudain, فجأة, il lui semble entendre un bêlement venant de l'horloge. كنقولوا بان ليها بأنها سمعت واحد الصوت، صوت الماعز، le bêlement، ثغاء جاي من الساعة الكبيرة. Oui, c'était bien un de ces chers petits. Oui, نعم. كان واحدا من أبنائها الأعزاء. Celui-ci lui conta leur mésaventures. Donc هذا عاود ليها المغامرة ديالهم. Mésaventures، مغامرة سيئة انتهت نهاية حزينة. Et Biquette se rendit immédiatement à la rivière. وذهبت بيكيت على الفور إلى النهر car elle savait qu'après avoir tant mangé كانت تعلم بأنه إذا أكل كثيرا على الذئب le loup y viendrait pour se désaltérer. donc الإنسان ملي كيوكل بزاف مثلا الحوت الحجر كيفكر في الشرب، خاصو يشرب، دونك حيد العطش ديالو، أنه غيمشي للنهر باش يحيد العطش. se désaltérer donc يهدئ العطش، apaiser la soif. D'un coup de ciseau, la chèvre ouvrit le ventre du loup et récupéra ses enfants qu'elle embrassa tendrement. Et depuis ce jour, plus un seul loup n'osa s'attaquer au petit de la vaillante Biquette. D'un coup de ciseau, بضربة مقص, la chèvre ouvrit le ventre du loup. فتحت المعزة الأم بطن الذئب et récupéra ses enfants. واسترجعت أبنائها qu'elle embrassa tendrement. الذين احتضنتهم بحنان. Et depuis ce jour-là, ومنذ ذلك اليوم, plus un seul loup لم يتجرأ أي ذئب على مهاجمة صغار المعزة الشجاعة. La vaillante Biquette. La vaillante Biquette. يعني هذا الكونش كيعلمنا خاصك ضروري تسمع الأم ديالك، تسمع النصيحة ديال الكبار. Il faut bien entendre les conseils des adultes. Il faut être obéissant. Il faut ouvrir bien les oreilles quand les adultes nous donnent des conseils, bien nous conseillent, nous recommandent quelque chose. إلى هنا كنتهي الفيديو، نتمنى أن تكونوا استفدتوا. إلى اللقاء في حكاية جديدة، في كون جديد، في عبرة، في مورال جديدة إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.